Maayong adlaw na sab kanatong tanan. Na punta diri kay kuan ta. Maghinlo na punta, maglampas na punta kay para naatay matamnan ba mahinlo na. Matamnan na pud natong mga gulay. Tapad raman pud ni sa kanang naitanom nga pinya. Aron pag kuan ba paghinlo isa ra kaagi. Di na magkuan kanang dili na layo-layo gani. Aron pag kuan lagi paghinlo isa ra. Magkugitag pananom ani kay mahal ang gulay. Namay katamnan di mananom na lang tani. O tay kwarta ipamalit ang mga gulay. Mas maayo gyud nang magtanom, magkugi og tanom kay di ta makakuan, ta makagasto na ba. Anam-anam lang gud og hinlo kay aron dili pud kuan ba lisod. Dili pud kanang dako ang hinloanan na pud pagpanurok na sagbot. Anam-anam na lang sa. Bisag unsa nga gulay basta mo turok, hala itanom kung pwede pa lang apil tinapa. Salmon itanom.